بلصقنا نتي حزب بقصال زقربون حطوتات بتبعت بملاس كند تصور حزب زكالل سلام حزب زسفن بانصارو حطو حزب بحيل برت كعفن بممراصو سلام حزب تزريغو ممزبالن حسم منا ابرونا قتلو مسغربابتو دما سلامن سنيتنا قديمنا حباراو عبيتن معبالن كند سرح كبوكت زغودو بوخت رفع علمهم اب كيس رحنا يستوافروا السفلي ربحه كدامنا السلاطن كخون مريتو بز مغنيات ينبار كاب غزينا بغزي بوليتيكاوي قطباوي دبلوماسياو خسارات زغاطمون عرقانو زوصن زلو ابز غزي برغص نمزراب هلاو بلصغنا ب4 كيلون نصب ززورن معكنات زينا طراي انتزي كوينو اب اثيوبيا هلاو يختمالو اتا ود بشاشا معلتاو معكنات زينا توحايلو ناوص زغلصا ኢትዮጵያውያን ዝፈልጡዋን ዝነብሩላን ኢትዮጵያን ናይ ሰማይን መሬትን ፍልልይ ዘለወን ዜጋታታ ዝነብሩላ ኢትዮጵያ አሞንጎ ክልላትን ሃይማኖታትን ጎነጽን ምስሓብን ዝራየላ ብሰንክ ቁጠባው ሕሰም 10 ሚሊዮናት ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ አመላእታ ሀገር ሚሊዮናት ናይ ውሽጣ ሀገር ተመዛበልት ዘለዋ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኦሮሚያ ዕጡቃት ኦላ ከምድላዮም ዝዕንድሩሉ ነቲ ብልጽግና ዝተኸሎም ምሕዳር ዘፍርሱላ ፋኖ ህላው ብክልል አምሓራ ዘስፋሐላ ሕቶ ክልልነት ወረዳን ዞንን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝለዓለላ ኣብ ዝገረባ ጊዜ ድማ ኣብ ሲዳማ ቤንሻንጉል ኦሮሚያ በተማሃሮ መማሃራን መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ወዘተ ፍሉይ አድማ ዝካየደላ ዘሎይ نزا بوشتا حوت لبلب زلا إثيوبيا ينبار عشل بشاشا مسغوربا بتاغاچيو بناي دغحو خطفا سرح زلو إثيوبيا ግን ውሽጣው ጸልማታ አኺሉ ተሪፈዋል ቢቢሲ ምስ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብዝገበሮ ቃለ መሕተት ተመርኩሱ ዘውጽኦ ጽሑፍ ነዝህሉ ሐቂ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቂ ቢቢሲ ከምዚ ይብል አፖለቲካ ኢትዮጵያ ናስታት 30 ዓመታት ጸንሐ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብጥቅን 6 ዓመት ዝነበሮ ሰላማዊ ኩነታት ረሂቁ ናብ ዕጥቅን ቃልስን የምርሕ ከም ዘሎ ዛሪቡ ንሱ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ቁልውላው ብዝምልከት ምስ ፕሬዝዳንት ክልላው መንግስት ተክልል አቶ ሽመልስ አብዲሳ ንምዝርራብ ምስ ካልኦት ፖለቲከኛታት ተማሓዝዮም ብደብዳቤ ከም ዝሓተቱ ገሊጹ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝፍጸም ዘሎ ቅትለትን ህልቂትን ሰባት ካብ ጎዝኦም ወጽዮም በሰላም ዝምለሱሉ ኩነታት ስለዘየለ ነተዓፈሻው ኩነታት ቅልውላው ኮፊልና ክንዕዘብ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ በጽሕና ፕሮፌሰር መራራ ተቅልውላው በብእዋኑ እናገደደ ይኸይዳሎ በመባል ሻቅሎቱ በመግላጽ ኣብዛ ዓመት ሀገራው መረጻ ስለዝካየድ በሐቅና ብዝባሰ ጸገም ክናአቱ ኢና ይብል ናብ ፕሬዝዳንት ክልል ኦሮሚያ በደብዳቤ ሕቶ ዘለዓለሉ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ስለምንታይ ስቂልኩም ኢሎም ስለዝሓተትዎ ከም ዝኾነ ስሚሩሉ ካብ ፕሮፓጋንዳ ወጻይ ዝበዝሐ ክፋል ኦሮሚያ ከምኡን ዝበዝሐ ክፋል ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝገደደ እምበር ዝሓሸ ይኮነን ይብል ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ገጠራት ክልል ኦሮሚያ ተሽከርከርቲ ካብ ቀንዲ ጽርግያታት ወጽየን ክንቀሳቀሳ ዘይምኻለን ከም መርአያ ናይት ናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቁልውላው ከም ዝኾነ ጠቂሱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ሰፊሕ ግጭት ይካየድ ከም ዝነበረ ዝገለጹቶም ተቃወምቲ ሕጂ ግጭት ናብ ከባቢታት አርሲን ሐረርጌን ይዝርጋሕ ከም ዘሎ መልኪቶም መንግስት በወገኑ ተቃውንት ፖለቲከኛታት ኣብ ተዘቆሙ ሀገራው መድረክ ምምኻር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ዘተኸሳተፉ ከም ተዓደሙ ብምግላጽ ኣፍ ደገ ዘተኽፉት ይውኽብል ይስማዕ ቅድሚ ሕጂ ፕሮፌሰር መራራ ምስ መንግስት ዝግበር ዘተኸሳተፍ ከም ዘይደሊ ንቢቢሲ ዝሃቦ መግለጽ ነጺሩ ነይሩ ኣብ ዘዋን እንታይ ተቀይሩን ዝብል ሕቶ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንኸመርዓ ዝኣመሰለ ነገር ኣይኮነን ክንዕደም ንደሊ ልዝብ ግን አቢና ይንፈልጥን ይብል ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ተኣኪቦም ውዕልዮም ኣብዚታት ዘይንሳተፍ ብዙሕ መኽሰብ ስለ ዘይብሉ እዩ ካብ ዘተ ስለ ዝሃደምና ኣይኮነን ናብቶም መድረኻት ተቀዳማይ ሚኒስተር ክዛረብ ይዝመጽእ እቶም ዝተረፍና ከም ንፉዓት ተማሃሮ ሕቶታት ንሓትት እሞ ምላሽ ይህብ ድሕሪኡ ንፍደስ ኢልዩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በአምሮት ዝምልስ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ እምበር ከም ዝኽጥቀስ ጸንሐ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ዘላቶ እንኮም ርጫ እምበር ውሽጣው ጸገማቱ ከቢድ ከም ዘሎ ብትብዓት አሚኑ ክፈትሖ ምፍታኒ
أبرز زلاتا توسخت تخم زبال نتزلو وشتاو تسقمات نمفتح زي لنا يدقت ألاغ تفتر مفتانقن ننايك المحجي مراحة إثيوبيا ناب قدل زأتو من رجاس لزغونه حجون نبروسبيريتي بارتي عدو عالو موتكم اي تكالاتفو نبل نزت درع حانتي اي دماغ قابزوكم Eritrea is not for sale. 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 متشم زياد السرحة كشل من دي زلو أبزلو عد رغيبكم الراخبوني بونت زقبرو لني بزعباتي ناب إيرترات تقبرو زلوكم من بحقن بزا أب فيسبوك تلتفت فيديو خن ملسو لكم بولو نلومي أبز غزازمي مقشاتات صمدوغنيني أزيو دخامون سلزلني نلوم عرف قدوفوني أبز غتسل دحر دقيم صمدو براند ويسنا حساب كم زغونا زمسكر بسرات أب قربا جزي خلو نايو كساب شعوغن كل التوعيات مفانو غبرو لكم بعلتاو زينا ددبيت ميديان جمر الركب أمريكان إيرتران تتناخيرو كم زغتسلة تغليتهم منجزت إثيوبيا ودب كيح بحرن مقبات كوينات نمولع عكور عمت أبزبلو زل أوان إيرترا دبلوماسيا وسر حتى بمتنخار كوينات نمتراف بزحات كيادوتات فتسيما أقرب أوارحنا بزدمات أمدو بزبل زباون وشتاو ركب بمفتار أبي أحمد كول عن زحاسب كوينات نامك كتتوز مسد كوينام كابز قتيلا أتس أمدو كساو أمريكا هجرات مبرعن سمين أفريكان عميماتو تركا إذا حدش مرأيا دبلوماسيا عاود كوينوم نأبي أحمد المنجس بلتجنان أتيوم وكابز نبورو فقرا نبوت رنسقات شميم وميركب كابز حليفو وشتاو كلولات توسيقو مأزنوم أسحيتو ولهم أمباسادر صوفيا تسفا مريم لعلويتيا مخاريت قديات أفريقيا أمباسادر باتريشا ماهوني تقبيلا أبوانا قديات زتكور الركوات أكايدا كمون إيرتران أمريكان أب دبلوماسياون شركنتاون زمدناتات حابيرا سرحالو من قدتات أب كتسالوارح كزتيالو مخانن ون تسماميعون كلتاف دقة قيح بحر زوننا إيرتران جبسن بزعبات أتا نايتي ماياوي أكل الناشع كزتيان كمخران مخانن ون تقليس اللهم صندو سالاسا واشنطن قد ياخذوا علق كتلنا هذا سعوداوي اما كلاي مبراك كبزلو عبيت معكنات زينه حنت بزخونت العربيه قريبو بزعبا ايرترا هاغري كابزبلو نمفانو يتقابزوا لي دقحاو بوي كانت مغامرة ولكن بالنسبة لي كانت مغامرة مأمونة ومدروسة فقط يعني ما في انترنت ولكن البلد من ناحية الأمان آمن جدا زعبا إيرترا زبال كل الناس معكو حلافنة وسيدة خيدة حكي أخو الإنترنت يلن جناب زخونة زي ترخبو سلام أمان زلوها هاجريا إيرترا أبدليت كاسعات ولا بلاي تختن كاساقس تخل مني خازب لك يلن نبرتك موبايل كادربي خازل علو يلن مخنياتو سرك اسلا زي اللي اتزبي طعمي وبلالو يا أخ نزا سلاماوي تهاجري آمن امشي في ليل ولا في نهار ضع جوالك محفظتك يظل 3 أيام في مكان وما حد يلمسه فبالتالي البلد آمن الناس طيبين في أريتريا كبرت عملنا عربتها يحو تطعموا أو تنحفش هو حجين تاخل كامسلني جيجا تدي سميع كامالتي جوهر محمد سيب زعبانا إيجيبت أيكون اندحس بزعبا ناي أورومو ايوه حج انا سي كم زي كابانا ون اسخم دلو رد ولا نعيون كومو ردان نخيل ندي جن
ካብ ሚድያ መፂና ንዛረበሉስ ካባና ምንፃር ኮይኑ ስማዕኒ ክሳብ አንፃር ኣብ ክሳብ ዘሎስ ንምንታይ ናይ ንዕቁቦ ዛ ዓይነት እየ እቲ ዘረባሲ ንምንታይ ደይ ንዕቁቦ ክሳብ ኣብ ጎን ኣብ አንፃር ሳይድ ናይ ኣብ ክሳብ ዝሃለወ ማለት እየ እንታይ ኸይልናስ ምሳና ከነቁርቦም ክንከል ኣለና እዚኦም ከምዚኦም ሰባት ስኒ ፎቶውቲ ከነብዝሕ ኣለና ዛ ዓይነት ኣጨ ነው ፒኮክ ደይትርዳእካይ ነገር ኣለካ ናይ ትግራይ ምጭፍጫፍ ናይ ዓዲ ኣምሓራ ምጭፍጫፍ ናይ ኤርትራውያን ገለ ኢሉ ዘልዕሎ ጀዋር ነገር ኣሎ እዚኣቶም ትውሉስ እዮም ከምዚ ናብ ፖለቲካ ናብ ስልጣን ክመጽ ኢሉ ዝጥቀመሎም እዩ እመነኒ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፍአ ኦሮሞ ፈርስት ኢሉ ድቃለስ ጀዋር እዩ ኣና ኣብ ዝጸልኡሲ ዝጸልኡሲ ኩሎም ኣብ ጎንና እንተደኣ ኮይኖም ስንዓና ኣብ ሓገዝ ዝብል ረዲእ ስለ ዘለኒ ኢና ካብ ጀዋርን ካብ ኣብንሲ መኖም ሓይሽ ፕራይም ሚኒስተር ተዝኸውን ተትብለኒ ንክልቲኦም እቲ ሓደ ድጠመየን ድጸገበን ኣዛቢኤ ከምየ ድርዮም ድጸገበ ዝብእሎ ማለት ፀጊቡ ስለ ዝኾነ ስቕ ኢሉ ይሕልፈካ ማለት እዩ እቲ ጠመየ ዝብእ ከዓ ስጋዓ ድጸግብ ይበልዓካ ማለት እዩ ጀዋርን ኣብን ከምኡ እዮም ክልቲኦም ግን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ጀዋር ኤክሰርሳይዝ ክገብር ከሎ ዋል ኣናሊሲስ ክገብር ከሎ ንትግራይ ዝሓሊ መስል ንኣምሓራ ዝሓሊ መስል ነቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓሊ መስል ምስ ኤርትራ ዘለዎ ኣረኣያ ከዓኒ ብጣዕሚ ናሮ ዝኾነ ኣረኣያ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ሓደ እዋን እቶም ፖለቲከኛታት ከምዚ ምስኻ ድበልካ ኣብ ሚድያ ድቐርብን ኣብ ሚድያ ደይቀርብን ኣጀንዳ ኣለዎ ከምዚ ኣብ ድገብራ ዘሎ ማለት እዩ ዘይንፈልጥ ኣብ ሕጂ የመደመር መንግስት የፍቅር መንግስት ስንወለድ ኢትዮጵያ ስንሞት ኢትዮጵያ ካብ ሕጂ ግን ነታ ኢትዮጵያ ናብ ንቡር ዘምፃ ሕገ መንግስቲ ከማን ይዓርየን 8 ዓመት ዕድል ሂቦሞ ንኢትዮጵያስ ናብቲ ናይ ቀደምዋ ክመልሳስ ይብለካ ኣለኹ እቲ ዓንቀጽ 39 ከማን ኣይደምሰሳን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉእ ስልጣን ሂብዎ እዩ ዋላ ሪጋ ወፂኡ ሪፈረንደም ድምፂ ምሃባ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ንኣብ ድሃቦ ክብሪ ንኣብ ድሃቦ ፍቕሪ ዓንቀጽ 39 ክድምስሰሎም ኢሎም እዮም ከምኡ ሂቦሞ ፅርግያ ፊዮሪ ኮሪደር መንገድ ገለ ኣዴና ማዘጋጃ ቤት ስራሕ ይታይ ኣብኮ ኢትዮጵያስ ናብቲ ሓድነት ክመልሳ ካብ ብሄራዊ ኮንፍሊክት ካብኡ ውፂስ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ክመልሶ ናይ ብሄር ፖለቲካ ገዲፉ ናይ ዜግነት ፖለቲካታት ካብታ ሴርኦም ጀሚሩስ ኢትዮጵያዊ ድብል ክቅየር ከም ዘለዎ ብሄር እከለ ክልል እከለ ዝበሃል ናይ ክልል ናይ ብሄር ፖለቲካ ገዲፉ ኢትዮጵያ ብናይ ኢንዲቪጁዋል ራይት ተሓሊላስ ናብ ህብረ ብሄራዊ መንግስቲ ክትመጽእ ኮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦን ኢሉ ማለት ኩሉ ነገር ሂቦ ኣብ 8 ዓመት ሕገ መንግስቲ ክዕርዮ ዘይደለየሉ ምክንያት እንታይ ይመስለካ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣሎ ወይ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣሎ ምስ ጀዋር ዘበኣሶም ደቂ ኣሚን ናይ ጅማ ኦሮሞ ናይ ወለጋ ኦሮሞ ኣሎ ብትውሽጦም ማለት እዩ ካሊእ ንዓና ሞዴል ክኾነና ዝኽእል ናይ መረፃና ናብ መረፃ እንዲና ክንከይድ ናይ ወዲ ወረደ ስልጣን ውዕል ፕሪቶርያ እንዳፈፀምካ ናብ መረፃ ምኻድ እያ ናብ መረፃ እንድሕር ንኸድ ኮይና ንመረፃና ንመረፃ ትግራይ ኣብነት ክኾን ዝኽእል ናይ ሶማሊላንድ እዩ ሶማሊላንድ ኣብ ቀረባ እዋን መረፃ ገይራ ዓለም ተዓሚቱ ክሕልፎ እንተዘይደልዩ ናይ መረፃ ኣብነት ተኻይዱ ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ ዝነበረት እያ ሶማልያ ትበሃል ሓንቲ እንዳተሓመሰት ትነብር ዓድላ ንሕና ዓርሰና ክኢልና ክንወፅእ ኢና ናይ አልሸባብ ጥቃዓት ኮነ ናይ ካልኦት ብደንቢ ኮንትሮል ክንገብር ንኽእል ናይ ባዕልና ዓቕም ዘለና ስቴት ኢና እዚ ማንም ኣብ ልዕሊና ክፈርድ ኣይንደልን ባዕልና መረፃና ክንገብር ኢና
أبناي مانم هاجر صقعتني هون كوني نخلن علم تقبلنا يلوم نعسر تتات عمتات علم كتقبلهم كم هاجر لوبين دا قبرو ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ እንዳሰርሑ ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ግን ዝገርም ሰራዊት ኣለዎም ናይ ባዕሎም ካሊእ ፀጥታ ሓይሊ እውን ኣለዎም መንግስቶም ብስሩዕ እዮም ዝመርፁ ብዝገርም ኩነታት ዲሞክራታይዝድ ዝኾነት ዓዲ እያ ዓለም እናተዓዘበታ መረፅ ኣካይዳ تسعر حيلون تسعير اللغيلو تسعر حيلون سعير اللغيلو كلتي يوم جن حايرنا هنسرحنا نعدنا عدنا سلام كنقبر حايرنا هنسرحنا لهم بطعم سفيح قابيو عشان نفوه هذه بخمزيو حايرنا هنسرحنا تودي تو المحزي بريدان زنبرة مصيبه عدي نايم قلقال عدي نايم ممرح عدل سلزهاوكمني يغني الليلو اتو زمص زلو حدش كعا عدي نايم قلقال عدل سلزهاوكمني مس اوالات بارتي بلبي اذا مسجني له خلتيهم امسجنهم يرخاو له مالت ናይ ርክክብ ግዜ ይዝተርፎም እዚ ከምዚ ዝበለ ዕድል መን ይረኽቡ ሰላማዊ ዝኾነ ውፅኢቱ ተቐቢሉ ተሳዒረ ኣለኹ ኢሉ ተሓደውን እቲ እውን ስዒረ ኣለኹ ኢሉ ተቃውሞ የብላ ግዛዕ የብላ ህዝቢ እውን ሕጋዊትን ሰላማዊትን ስለ ዝነበረት ብዙሕ ናፍቲን እንተይተላኽዐት ተወዲያ ከምዚ ዝበለ ለባም ናይ ለባማት ናይ ፖለቲካ ኸይዲ ኣበይ ትረኽቡ ከምዚ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ተጋጊኻ ኢኻ ዓዲ ዘፅድፍ ዓዲ ዝበልዑ ኣዴታት ዝደፈሩ ኢኹም ትሰዱ ዘለኹም እዚ ክግበር ኣይነበሮን ዝወከለካ ፓርቲ እውን ከምዚ ይብለካ ኣሎ ኖ ስልጣንማ ክትውን ኣለኩም ካባይ ክትወርድ የብላን መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩለይ መንግስቲ ዘይኮነ ናብ መንግስትነት እንዳሳገረናስ መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩለይ ኣብ ጓዕጓዕ ኮይኖም ይፅሕፍዎ ጫት ምዕጉርቶም መሊኦም ይፅሕፍዎ ዝብልዎ ዘለው ዘይፈልጡ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሑና ንሕና እንታይ ንብሎ ነዚኦም ንእሽትለን ናይ ዲሞክራሲ ምልክት እንደኸይድኩም ካብ ሶማሊላንድ እውን ተምሃሩ ኢልካ ነጌርካ በሚድያ ክትሰርሓሎም ከለኻ ከዓ ንእከለ ኮነ ኽኢኻ የሎም መዓንቲ ቁርሲ ዘይበልዓኹ ሓዲረ ውዒለ ታኾንካ ንእከለ ስለ ዝነኽእኻዮ ከምኡ ዝብል እውን ደጋፊ መንጨብጨቢ ካብኡ ጥንታዊ እኮ ኣነ ወዲ ኣኽሱም ኣነ ወዲ ግዛዕ ይብል ኣኽሱም ብዘመነ ኣኽሱም ዝነበሩ እዮም ዝግለጹ ንሕና ታሪኹ ኢና ከምዚዩ ዝነበሩ ደቆም ኢና ክንብል ንኽእል እምበር ብኡ ሒዝና ክንጀሃረ ይንኽእል ናይ ባዕልካ ታሪክ ስራሕ እቲ ናይ ኣኽሱም ክደግሞ ትኽእል ኢኻ መንገዲ ኣለካ ታሪክ ኣንቢብካ ሶማሊላንድ እንዶም ዘይብሎም እዚ እዩ ባዕሎም ግን ይፈጥሩ ኣለዉ ታሪክ ሶማልያ እውን ከቢባቶም ካሊእ ፀላእ እውን ከቢብዎም ኣብ ዘለሉ እዋን ፀላእቶም በዲሆም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፈተነኦም ፈቲሖም ሰላማዊ ዝኾነ መረፅ ኣካይዶም እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ዘይትፈልጥ ኣይደኖ ከመይ ዓይነት ዕብዳን ከም ዘለና ኣይፈልጥን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕብዳን ዘለኹም ፖለቲከኛታት ትግራይ ተዓገሱ እንዶ ነዚኦም ትድግፉ ዘለኹም ተጋሩ ተዓገሱ እንዶ ኣብዚ ኢና ዘለና ተምሳሌት ናይ ዲሞክራቲክ ምርጫ ግን ሶማሊላንድ ንዓና እውን ክትኮነና ትኽእል እያ ስለዚ
ወዲ ወረደ ብዙሕ ሓላፍነት ተዋሃቦ ይመስለኒ ንዕኡ ከዓ ድጋፍ የድልዮ